ҳамватанони азиз, агар шумо мехоҳед ба границаи Қазоқистон рафта биёед ва намедонед ба кадом компанияи боваринок муроҷиат намоед, мо ба шумо тавсия метем ба компанияи Акаи Хуршед муроҷиат намоед. ин бародари худмон аст ва 24 соат дар хизмати муҳоҷиро ҳастай. бо нархи арзон шуморо бурда меёранд ва ҳатто барои туғрӣ кардани документҳоятон ба шумо ҳатман кӯмаки худашро мерасонад ва он нафароне ки документҳояшон проблема доранд омада аз хонаи шуморо гирифта ба граница мебаранд. нархҳо арзон аст. номерош дар рӯи экран. ҳатман аз номи канали Автолайв занг бизанед, бо барои шуморо скидка мекунанд. Camry 6 бародарот 2018 сол объемаш 2.5 як тамошо мекунем. Асасани балонош амия кабиши салонош электропакет, коробка автомат, мультирул, монитор дорад, старт стоп. Салонош чанд ҳафтаст чака? 185,000 бо муомила мешава вохеан. номерои телефон 97 07 9075. фақат сум варианти алиш фақат сум қати инам арамат занг занакада қатиш муомила кунед бо арзонам мешида. ҳам Мерседес бардору 96 сол объемаш 1.8 растояй мақсад ана чили чанд ҳафти нақш ака? Ака чили чанд ҳафти? 47 тамага ака бо муомила мешава. ина як тамошо мекунем. 1.8 асасан зур краскашам бад нест. балоношам асасани зура. номро табу ака бурга. асам жада. ина миай ба фикр 93 73 78 85 737 93 737 85 85 93 737 85. намараван занг занакада қатиш муомила кунед бо арзона мекада механика. Lex бардоро 2009 сол як тамошо мекунем. салонош я тайновкаш чанд хелига боша ка охир сола бош. 4 электропакет, кожный салон, коробка автомат, монитор, мультирол, люк, ҳама ҷиҳатай. чанд ҳафтаст шака? 170 тамоми ака бо муомила мешавад. объемш 4 ҳафти а? гибридай. хоб номро табгӯ. номрои телефон 918 69 21 нақш я бор дига буга ка нақш 670 та бо савдо мешаи шу савдо меша барои 170 тай мега бор дарафтан дар Туркия хишру муомилаи соз дора мега мақсад хишру арзон меша ка бор дарафтан меда я марамад ям кас дар коша санг зана чах кина
Mercedes sechka bardorun 98 sol объемش 2 тамошо мекунем. Асосан балнош. اینجا بی سودا اون ببینیم چی و چیزا که باش هم بینه این عقیباش هم الکتراپاکت میده چهار الکتراپاکت коробка автомат همه چیه تای میگه که چند تا هفتهست چه؟ 70 تا با موبایل میشه با؟ نمره تلفنات 93 101 13 17 فقط سون وارنتی علیش؟ نه سون دا فقط سون علیشی دا خمیشه از سون ممتنگم چو بالونه بگو 2 روز پیش زدم پرچکا 2000 معلوم دستور 4 балон هم میگه که نو پاچکا زدگیم 2 روز شید مقصد سستنشون زورا پاچکا میگه یک مختش 95,000 هم مثلا سچکا باردارو 10,000 اکتین سال 10,000 автопилот و یک جانگ اکسلی برو رسپاد بنزین نشون میتونم چند کیلومتر میری چند دیگه ماندگی نه کامشون سولنا اونجا داره سولنا تنیروفکا داره 90 تا میگه با موجوده میشه سستنش دورای میگه رسپاد بنزینش هم نشون میداده دپیلوسه اخی باشه الکتراپاکت چهار تا الکتراپاکت коробкаш автомат ہے 805 55 55 04 805 45 04 نمرات زنگ زنه کده قدش مولا کنیم با ارزان هم میکنم اپل سیدان بارداران 97 سال یک 6 پرستوی نک تماشا میکنیم سیستم باغانش 4 دیسکای شپاو داره کلاسکش 40 تا چه که 40 تا میگه با موبیل میشه زیاد تماشا کنیم باش شنو 4 تا داشت شنو ده коробкаш механикай 300,000 пробег 40,000 میگه با معامله میشه چه فهمه نمره تلفن تا بگو 988 19 17 13 نمرات زنگ بزنه کده خریش موبیل کنیم با ارزان هم میشه همش 100% میگه چشکوش موتورش تاش تای پرشوش همه جوگاری نه اپل زافیر باردارو 2009 سال объемش یک 6 اینه یک تماشا کنین اساساً بالماش نو عقیباش کوچنوه بیشتر که نمیبینی بشوش الکتراپاکت коробкаш механик همه براش 100% کار میکنم
چند هفته سیرکه؟ 70 تا دستیم 70 تا میگه با معامله میشه نه 55 4 تا 7 3 تا 1 نماش تمام کجا میشه سلام میشه من زنگ زنه کده خدش معامله کنیم با ارزان هم میکنیم که امروز دو برادر 2007 سال و بیامش دو چرا این یک تماشا میکنیم японка میگه یک کوش هم یک کنین اول کوش مساومه چوت الکتروپاکت коробка автомат монитор дора монтиру амаҷара чанд та тесирата 39 лифт айвон кожун саат чанд та тесия я садда бо савдо я 110 бо муомила мешава инҷа номро настагия я я 110 та мега ка бо муомила мешава 985 13 00 82 намаравад занг бизанем